fa yikiti same yikiti mani yoko ayo idi ne nisi sanan lagame jindi ti welere et to tab sida ti sid mo da nifli la pa pushu gde ren et nam pu sa bulki bi o fa gilli ne yibe euro la tkelem kosien ti lam taba pe o yemre ti dia bumba yemre dia baye dia maye dia Burkina Faso kwamba yelwo yel ho antor bebe fa gilli yela metisine yes pas quoi pour la weller da gomde gon me san weller san keta fa tun sole runda yibe ora ya amedian euro ambe radio masinda basigi dikrmona tase diamba yela meti télévision ya Michael Yamwero en garde réalisation machina sur en cas nga yulbo na metanu bon kungu ba munget ko isana yiwa aria sibuli moyi sano ana yi sabab ti camera wa tese Amadou Edraoro la lumière la tar saba venam naba winiga metia Nathalie Kwalara gesh maquillage yelle Adam Sawadro anan tous di sigiamba ezakasa poussin lunde ibeora winiga meti wakador nabla Jean nab Alphonse Alphonse mente kan choudiet nam pami biga choudem la nanto bawa dépendant dam de kenganto vonra balen vonra san de boutoning bala fio furus yik wakati it pam tumtuma te ya otone nananda yela meti Mohamed Lamine Kwan be Cameroun na biga be kane isa mermo sanfo ya alagi Aruna Tambura mana sheko la ya sheko vilpende bam hejinga pavine la san yikip tum da shekra matuma hati ken tawle ahamire vinga pa yaro ahamire to yoga zodo ne sheka mit jungla na wa bawaji la yella nam adam se fama ya yen dat nik sheka man ya yen zo ya yeba la problema man pa privatiser sheka pa nik sheka man bo fokoro wala sagal kenda ya mam sheka ya nam hada neba sheka yira fo rika nam hada ya muso sidna nanam sen c'est pas bon on a trop possible voilà lugalir bi Demda Shikanga ya Agia Fati Kanajé pour le Agia Fati Kanajé, Agia Jalis Kanajé, Agia Achet Kanajé, ya Bamba Fa pour le ya di imtimam ne soit de fa ya mamenga ya raché Roma ya sida ambami Burkina Faso Roma na wati tixi ni na rokom pa rokom tawa mo do balanta tongor banta yike shiram de balti le bon kenga sa ko to so ko na mangi pa mam daraba ko yelo repatali eli ti ago na ba terali akuba na ba kum yakuba kwamba wisho na papa ya gom to biga gomre ya buka ya manda Burkina tengni no man tuira taba yam ken gomre ya buka tenga menga ya tembo ko so nampa kengla mam ye ken gomre bon lam ne o va capital aye champa pa ba yini man ko imsan ko mam ba ya ba fu si mo posa yini kama ko imsan bondo ban man ko imsan ni kan bo di ba ga kanga di dona nan tu afa apa mina mo ole runda to nan tala yamba anto wini gumni ngbe seba ne wa mazutu la lebo pam so ne ati wa qadra baraza na ba apulma pama wa ole décembre ki go pour Côte d'Ivoire ten yul sumbonti ya muso koro bizinda bene on ya ne da bi shin tum Burkina Faso ka la tum de Mali la tum de Côte d'Ivoire la tum Togo te tum da ya Afrika na ya ere tum namba kun kasanga les bras pour un wa robzi kanga na wa lebron wa azugo te toram pam face moi kat kanga te wa da arrondi man ne fa bulldozer machine wora men ki hala ya gunde la ba fusam dolon toram pam jodo neten kan yiba me damba jemsro ina wa pam venum sin ki del kan fa gilme pour un andi kan tasiam runda so pour un nam a sacre pole la man farti damba belbeda kita abisi Charlemagne net fa yaw hatti sheke
ya wato bonti ya pala radio azum sabni yelam ti kutte pazana mi ya ba man da koshi nan kuda pazana mi albert ba mo da koshi donc amiti nga bahra mi ngamba mi wetam zo monter bim zo ci mobile voilà zoom sawa ya escolo international aywa ren patali le runda ibora Nanta la table de Winity, l'observateur parle qui est en dehors pour un cane, l'observateur parle à Sebren Wam de Zouya, où est coulera, à ne yelni swagil, un qui a coulera pour un tipananati, paraba me qui est un ken pour un bene, Nuguda, me bado no dibo, yagama, la gomde, runda ibora Sebren, yoba jing, wankat kanga, ti Facebook, hampanin to empam, 15 zanga, gournera Wingambati, wankat ninga, tileti bamba, meni, ngad jininga, when tiston tak zabo alka sum mayga ya gouverneur nolesa wane venam jikanga a Jonas yen bamye lamba titon pomba me ampam mindamba tumno ni shi ya wasanama la nketa fagide titune ton menga arjekat nandik ninga pour anton tome sebra nenga wazigi nokenda we bene Cannes 2021 Cannes Saint-Théo de Runda Cameroun Ghana yeb jeune touche ba mi yishi Algérie me hembe kolong ning na ora pachama te da ya on Côte d'Ivoire Saint-Tron ba me ab sarabo aussi antar kulubu ba madani limeng pa manar da bielle Tunisie ya Covid we ba ngana wan kat kanga te jouer dans ta pile yibu la Covid tara da ya on chamba tien Runda min sidamba se certa ba ko ça abe sa ne sebra nen piga la yopoya jingi kala tondo nan to wini ta Floribert Shibea kalma to pour mbang yela hi to toa wankat kanga wa yel giti ke shoka ti shoda pam tu ya to regarde c'est l'actualité wa ajulga tonda kibakanga wa mbe l'observateur parle sebra ane wam de jour le quotidien sebra ne wam de jour bi le meti mawni covid-19 bara au bassin sur le moment et la meti no gom kasanga kulimse nan paquet bio janvier qui ura pisila yemre c'est à bord de no gom aller dans talentitan janvier qui ura pisila yo pour 2022 au bassin sur le mois den bord de wana to ngan rabe ne wan bene tene ba boko biam et la meti tala ton sebra ne wam de jugun tiangan timunité premier ministre Mali sur le mois Sogel Maïga inkanga sobiele me te sede ya oram sama tikse ninga akrawa tikse ga yamnya akra ya tira ning ton yande lapsiba ton tenga ton Mali taw damba sebra ninga tabzi ge kibaka ngambe bene min se damba tikse ga be sebra tenga suk sebra po ne sebra ninga wayzi ge gomane ton sa ya ne wala député rama tarjodo ne nep kere bulgamenti Japon sul ambassadeur ne Arabie Saoudite ambassadeur ambi Burkina Faso kane je kabna ona kenga Alassane Balassa Kandé nenge ti kabla me sibra nenga na zige kibakanga ambe bene e de ribu meninga Burkina Faso son koda yela metina manra keme njese ribenis bu totore sambi Burkina Faso kane son tuni ton koda bisi son ton manata ya somba sibra nenga piga zige kibakanga ambe bene adia le quotidien wa ne wam de zu ko sala otone Sidwaya runda ibera aketondora ponkane tala tonton winigi qui va être tout sur la tal corlorne admisa fagili conseil supérieur de la communication quel rasidway ramba renda sebra ngani wazi kibara wa wotone yela meti Facebook yana sananda ya tenga menga korloro la tenga nafa wa nyodo ayida nepkere yemri yemban nafa ya professeur Alkasumaira wat ne venam jikanga winiga meti ya wasaba lagma sa ya ne wedding hinda wa yugine titaw sura zuga akisa kaseto almisi wedrawo ayela meti venda la fi ndame gwa bagla litro polon la tawle bam de benzininga yella apaye nanaye winiga meti sanliro wa ya kisa ni la pakaram ya wasaba yi bouche e boura la zukia la bourra wa kadba kitam to para kisa yobe la paralora akarum levanta la tonne to winigeti ya wa sabaya lum kiema la ya na ni ga yibla juya to talanken saliworo nan to boda bene le winigameti
gesrato goma ne tondo net fa san ban pulungo fo hongom no ninga be pidsi fo alkawla tire soma en yida yela meti lotisme spécial la man kayawa parcelle sa ratiti sin sa zangansa ya bam tout le ko la piswaila nu la nebni sin ko sin data ya bam tout spila ni le ko so poila ne ba yobe ndati sin sa na yitoro kan na zingwa yela meti gana yi hali yinglu foron lui rende goma yeme goma sebra nenga aniwa zingi covid-19 awane welso bu totor arjaka wenge tibali arjaka midig matakaram arjaka spasa me ti nugu patatam polo aram arjaka ke le menem passé ti ya toro rewa ya Oxfam ONG wa ngomoto ne minsidam bajinda netaba yi arba janvier ki wara sempiga la wai akoisa be esidwai sebra poa. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, nous avons des Gurunde, il y a la tonne qui a été winigé, la sonsra, ne alaji Aruna Guem, Sankere, ne Kendinga, Nimbuida Sanatan Ken janvier qui aura son piscila iba. Aruna Guem, Yelamia, it sampa yal sotone, Dare Mbet Nerbai Panawa Ratamba Tengana, Tontenga Kani, c'est vrai, nous y qui va kanga bene. Gomane ton Saya, ne Burkina Faso, ne Japon, Jourele, Velemete ambassadeur. Masaki Kato, Zenkabna Oranjanga Bala Alassane Sakande, Nenge, Sebra Neng Pila Yibzing, Kibakanga Bebene. Et là maintenant, il y a Yel Salam Samane, il y a Mera, opérateur économique en Limpa, Zinga Soba, Sebra Nenga Yibzing, Boan Venam Zikanga. Bien là maintenant, aéroport, Assemblée Yugo Absen, Puskawa, Lour Pore, Bangay ça a été Barkan Soda Sanasi, Pam Samporaba, il y a Nabakan, Cité1, Sokonanja Samayo, au local Makienbe, Sebra Nenga Tabzing. Kibakanga bebene wakar kanga ti minsi damba tigis nga kwesa besa ne wala sibra denga yob zingi talla ton no kanga ti ngwini ti sa ya ne ama kono sen agent kwesa ton ni sabla zamana kane abi le meti sa ya ne tigis ni nga so Union Européenne Union Africaine na man février wa ana kendra fa ki tepi pama dikka subuka sibra denga na zingi kibakanga bebene. Aujourd'hui au Faso, l'Express du Faso a eu Bobo Djoulasso qui est un roron à Kane tout l'ora. L'Express du Faso, Winigda Tonti, Tenganga Kwesa, aya Julo ese arrondissement ayo poésie Bobo Djoulasso, bale Wunisgu, on le Wunis Beneyasa. Projet immobilier ramni si sans ya ne ministère ning singeta me ba sake bam ko la noa a son rabé l'Express du Faso c'est rapport et la metité de ligue par de me le Burkina Faso ne ba pana waton re am pourrait yel kangai covid-19 ya sous la bout total santa bam ko ba sur le menganda tan ne ba saklara na yitop to sak bo radiwa le me gomda c'est la nenga tabaji arrondissement yiba Bobo Djoulasso Shankirama ya mer Paulin Sanoushin Tomde Guam Lab Gom Bene Wankat Kanta Kiswen Sida Claudine Traoré Wedrauro Winigdambala Ti Yel Team Kabetor Zal Santwendike un Winigi Sanawala entrepreneuriat Tom pour un Ya Kuisromengan Kien Renda Sebra pour un Boitane Venom Ti Awa un bel Express du Faso Sebra ne Wam de Zugurunde Ibera Ti Ton Puitne Yamba Parabarapa Yam parle télévision Gatba Savane FM qu'elle va faire Gil Capi et idna Kengame Ntoron Gondrabil fou la loi par Malagizila Boka Sinaba te contenta sur la Yel Monde. Yasidati ina ntoron winigi la meti konfokinga ya sababu konfokinga amana neti tonpam tarasala il bundalunda nandika mpuine yamba la gisida Bouakar Sinaba winiga tonda runda ibeora tidrikanta siamba la ta lebana para azenabo na para zenabo tolere ne portaba fa be Burkina Faso en kela retia awi le bundala wotone rapa meten kela kama ya sida winiga meti yam sa dat antom ti vima nafe lenda yam lengan tung kong atit yam handat ntumi pamda lenda yam lengan tung kong yam sa pa kong
yãmb pa tõe y paamde yaa vɩɩmã la loa ra tɩ tɩ vɩɩmã na kẽndr sẽn gãnegre ned fãa sẽn sõmba bãng y sãn dat n wʋma võore bɩ y leb yãmb mengã sẽn yaa kɩds n wa rat n zãms kẽna naoorã wãna la yãmb luya yãmb wa yik n karemd wã yaool n na n wa tõog n kẽne rẽnd luiis buudã fãa yaa sẽn konge la yaa kon-kãng pʋgẽ la yãmb paam bãngre bãng ning na n kɩt yãmb wa tõoge n kẽng taoore yãmb wa zãmsd kut weefã naoorã wãn la yãmb lui ne weefã yaool n na n wa tõoge n kẽne yãmb wa zãmsd bõangã zombgã naoorã wãn la bõangã muisẽ n lub yãmba tɩ yãmb yaool wa tõoge n tõe n zomb n kẽnge rẽnd tʋʋmã pʋgẽ me vɩɩmã pʋgẽ yɛla wʋsg yaa wotone yãmb sẽn kẽ lekollã devoir dãmba wãn la yãmb maan yã tɩ professeur yet ka wa pa zemse yaa sẽn na n wilg yãmb tɩ yãmb koongã be rẽnd yãmb lebg le tɩ zãmse tɩ bɩ tɩ yãmb kẽnge yãmb pagba baoobẽ wã wakat ninga fo kẽngdame n tʋg n tee pʋgsd ninga tɩ pa rɩye tɩ fo yaool lebg n kẽng mik yaa fo goamã n pa zemse wall fo manesmã n pa zemse tɩ fo lebg le tʋg n bao manes rẽ fãa yaool na n kẽngẽ n tɩ paam pagã n maan kãadem tʋʋmã pʋgẽ naoorã wãna la fo sɩng koosem n yɩɩ nem nangurã rũndã yaa tɩ paara ye tɩ raagã pa lok ye tɩ mam le wʋk n wãne fo sã n wa tog zĩnd n gese fo sẽn lʋɩ zaam wã fo bas nanguri n yik kẽng tʋg n gom zaal tɩ koam yõdg n wʋk n wãbe tɩ sẽn keta fo koos tɩ pa loke wall fo pa ning sase sõma wall fo pa kʋɩɩs tɩ ta rẽ fãa yaa fo kongrã soɛɛla rẽ sẽn tõe n wa n yam n kõ fo tɩ fo kongrã poore bɩ fo tõog n yɩ paamda ninsaal sẽn kong wakat ning fãa a sã n tar yam a maada yĩng n maga kongrã yaa bõe n yɩ sabab tɩ mam konge fo sã n maag yĩng n ges bũmb ning sẽn yɩ sababa beoogo sabab kãng pa le paam fo ye wãnkat kãngã yaa paangã sola fo sẽn dɩka fo sã n leb n tʋm ne patron me rẽnda fo reng n tʋm n kõ yẽ pa kongre yaa fo tʋm n kõ patron wã tɩ fo n tʋm n kõ patron wã bãng tɩ yaa yam la fo sẽn paamd beene wã ra sãn be patron wã exploite da tõndo a zɩrɩta tõndo a namsda tõndo yaa tõnd n tʋm tɩ yẽ wat n kokd ligdã yẽ ya yam n tugl tʋʋmda tɩ fo pa tall yam kãng ye n wa rat n bãng tʋʋmda la fo rat n paam wa patron wã pa na n kõ meng sugri rẽndame tɩ fo m pʋgẽ tɩ b rɩ fo wa fo n tagsã to-to wã tɩ fo m pʋgẽ n paam yama fo m sã n wa yik na n tɩ tilgi mikdame tɩ yaa sõma maag n meng n be tʋʋmdã pʋgẽ tɩ yãgb pa be rẽnd fo sã n pa konga fo pa paamde fo sã n pa tu bʋg vɩʋʋgo fo pa tuud bʋg yõode wẽnna lokdo d fãa gilli tɩ yaa la gi zɩda waka sɩd naaba yel bũnda la woto b kẽngã taoore b kõ tõnd tags wã b yeela dũ yaa neb ninsɩ sẽn pa zãb wãnkata sõma wã rãmba n wat n zabd tɩ nang n tar bãmba vɩɩmã yaa wãnkata me loogdem wãnkata a pʋɩɩme zãmsg tara wãnkat tʋʋm tara wãnkat vʋʋsg tara wãnkat wãnkat ning fo sẽn sõmba rɩk n zãmsa dat tɩ fo yaa karen-biiga wall fo pʋgda baa na n zãms koobo bɩ gʋʋlgo bɩ nug tʋʋm ninga fo sã n yɩ kʋɩɩm wãnkat kãngã n pa zãms tɩ b kẽng karen-doog wã tɩ fo la no-pelem-pelem sabã n tʋg n tõdg zãmsgã n kẽng tʋʋmã zãmsg zĩigẽ tɩ fo tõdg zãmsgã rẽnd zãmsgã wãnkat fo sãama yẽnda fo sẽn pa zãmsã n pa bãnga sã n wa ta tʋʋmã wãnkato fo na n tʋma bõe fo la n pa zãma bũmb a ye wa wãnkat kãngã yaa nebã tʋmdẽ tɩ fo leb kasga noor mosã n zaoẽ n fʋrs yaalse la tar gom bɛda bale goam la zãms yã n zĩndã yaa yel-bũmb bɛda yaa bãng bɛda yaa yãmb n mi n be be fãa gilli n yaa sõma yaa yãmb n mi wa yɩɩ tɩ d maan woto yaa yãmba a zagl woto n yɩ wa yaa woto yãmb n mi fãa gilli baal yaa tʋʋmã wãnkat tɩ fo bas tʋʋmã tɩ zĩig sõsd
la pas fo yele fo pas mi toumi pas jamais ba ye pas jamais karango pas jamais nuk toumde pas jamais wisra menga fo minim ya kengande of nek to foro café la yikin to karam journal si wala yikin to un chanson zala ya rela mi on wata kasanga jugu mosa ti yet kay ti abon nangan ta tondo ya sida wakil kay ya sida nimbana vraiment tenga kuime ya toro ya sida pane ba fane ngan la wote nina wisra menga la ya wendam pakwa bam nam ne ngoya tole la nina pushon daram pa bawo me ye wendam pakwa ya bam dam ba gwam la sangomna yam sandi ki wakat ning yam shamba wisre mengan tum nda gusie itara panga riki pangan tum inan tu bodo tuya ina va kabini namba varia ina kaneoda kaya yam tum ninga ya wa pangwan katabi tum da ya kwada bi ko ina ngula bi gol tibum fa tara wankat foto la na yi kun ken la wan to tel jine ten terran tione ya war bokati fo 1000 hobo wankat fa gilli ya wa ti chance lunde wa ya winto ga yibe o ta to 15 arle le yibe o le tujibene ya lo po wa yi pire parata sam fura wa tu voulais rien forcer la quête ici tu winto ga yin to ken tu wa kire yi pale ba tabie ya lo waji mo ha ti tenga ka ligidi tenga patenta ligido fo mana ba ti ligida yi fo soka me ngange fo toma buen na yilanti bumpa hato de ibange ti wankata a shomba de zaba bum fane a wankata bangra yemba da yelam ti misal vuya me ne yodo yom pisho la taba pipi yom pishi la yewa alika yeti a jamso anazam sa kena anazam sa gwama anazam sa karongo anazam sa nugutuma la ya pipi yum pishi la yemma yum pishi la yemma ni poda nan tal la yum pishi la yiba to tara yum pina la yiba ya wankat ninga yesen shamba tome on winirti mam tentuma otom na mem zakam nan da mwefo na mana otom na man ram kelro na pa manigi na manram puro ye fa ya wan katkanga la fotomda fo ham jam sa saba pizza wan katkanga ya wonam yum pishi la yemra la teti fo yum pihna la taba digit fo yum pishi obe la taba fo lebra net han twendik fo yamam puine kwamba mo fo bangra fo hunda lik yum pishi la yewan zamas lebendik yum pishi la yewan toma lebra yum pihna la yiba bangra fo lik yam puine yapa la kitsa wata te bamme pour fo ambang yum pishi la yemra han pourda pa yum pishi obe la tabo fo le traite la bene yod ning ndo la ngane mo ha fo lebra boen tikenga tamas matengri wata pa mi yodo la fo champa tume mpa man bamba ba yemre fo san wale ba kamme ya tone fo len wena songdo yi taba it kwamba to tongo bang tu wema ya etaparamba la tieti ya na ya hammbebe ala te tungo ala gizida bo ka sidna sam puya ne ton tagasga la yele bunkanga runda la kamisa ya wenma confoking bitu pusma Confoking hanyoronda wa samwe rumuna saniri yunga nan timam takawa etam wana ti asi kona ma ya huwe kone confoking wana ti pugudu ha sandiki on pu zakazakanga sobra hanti hedzinga zarbam fanlu se kilo tema ha siri mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yaw le ba gumu tudu yo chelre mpuhdi on yorande
kelre ngwem wambala segendinya wai kamsanya zak baba kom fokinga wane tipuhudum am pasin yogondaw la kelemani gunsugo nyam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun koy mesi Aywa, benere, nanke édition sur rapport ou en 4 canal, pas tirer, t'es pas tirer, t'es savane mon araga, la la kasna, ranando, rason piga la yiv, rason pila yiva, il entend qu'il y a la rapport à fola de ticket, y'a donc, pour un qui vient au moment, j'en ai vu tout le bébé, foutalamba, coule salamba. Neo da waramba riba buto to jige ko son ko de petit son ko de zakasana son ko de bumba buto to le rama fana jinda be monte ramba fa wata net fana wa barsa tedme ko se wen la parabara ka hin parabana pa ma samso duktu ngwenge ya tunda ren ragame savant télévision en zindiga pour 4 francs gille on yam te da be ho 20 francs giti ne baton bange ti yam be ka la yam sigsay ilom say te da nan kose son ko da wa muya ramba ti a burkina muya bam na wa yise ti ne ba pam di burkina faso te da ren ne ba yewu so ngol sama la san wa gol sam pas pinda tibale kala kikanga kuma na yan sa golisma am pama am shora ga din stum dan shora ta ishama binet fa rawani ngamen pole sa ya ne foar kenga son kutu waton tibale idnan to do ninga ton hiel yamba raga men ten shoka ton nan to do ninga orchestre kenta abebene un kuta na yelenti ishama ti orchestra ya na sa dan bon ti live yam hanta zabren ya et tu me watan zin bene mbo ma so furogte le keler de musique nora le yikin giligra yake ndate ni shi ankuli tara yam leoneda di yaga ti wa rora le bon lor ren yawa ya savan yakyam datun wini ti Burkina Faso a vuime a yasame a tedame anan kenga tawle la lebde ba na nafame wenam sakar pole ren ton padaka dikdibe opusum en pose min hining singeta lebde ba yelle la winigi ni ti de son tum kanga ya hanna yele to bange ti ton yasad na yiba jugo na yelen ti Burkina Faso arzeka a king tawle wenam sakar pole bit keseba pok ti sibradin hindi kantasa Mali ramba suntune CEDEAO semana awane guam nkiti ten wisoro yikrunda obnimbuido ngomna shonga de Mali tibale sibara yawa adam bilim palakam tumda poe obuma bnifu Cédric sibara bedele ta Mali ramba CEDEAO sibara ane union UEMOA l'arme table d'amance. Il y a la unité de l'action syndicale, UASA, zine taba. Naman sebelu widi, ti là a pas isem tabe. Yella nyosa taba. Sans ya zaradam ba manda oto, ha le zaradam to manot. Sans nangit net ma zugu sibade. Pana wa semsi. Ya net ba man sebela nangom ne président du Faso. Ti obligé de man se ressoman yit bit kep sebla pour te unité d'action syndicale to bonda quoi ti UAS syndicat parlementaire sur le cas nga obside woma men lingri la nation sang te tikning sen yi tik tigdum sen jindi janvier ki rasma waya ti a
CEDEAO la UEMOA na namsan sertaba obrika noe la noe ya na shibar Mali sibra ya wilatan a arzek wenge a yesone zaman ne bata wenge le pasa politique wenge la yela meti sibra ya nlo nu en kit mo sa ti Afrique tesa nimbui da beshushan pour la pour ti ba le pawum siba kanga vonri renki te blarm taben tout ça yete pasak Mali sibra winiga meti tensa na namba swa na ndi koisa ba hameti ne ba ten ti bam sibra do to no ha ya hna yilen ti bashar na ma kelen ken tira la winigi ti bam palirati na mwendik jin ten ba yemri la ideal de yame yel hen jin Burkina ka ti ton pa ya CEDEAO ha son tombotwe idma de tienre ti 2015 septembre ki ula son pila yobe régime de sécurité présidentielle la mana na mwendik ka CEDEAO ha obtuma beneteng na ba ya iboni ne Sénégal na ba Macky Sall to boata la huwa ya hanna wa pidi général Gilbert Genge na mwendi kran yeti ashon Cheikh Daoud Guinée la Côte d'Ivoire yam ya bum ning hizin beno Alpha Condé na Alassane Dramane Ouattara wena ten kugran wena nan to de 3e mandat na mwendi kri da yawala CEDEAO la be abiye lam tibwe ren a o san wale bamba renda idgide rabti pa shomaye la ha ya bamba hamana ay de bahti tun shemam yawa ya yelle sampa james ren wa kitamti ne ba wisho so hadab me sen ingete yo ko lo kalma sembe ton zamana kantar adam bi sallega mana wanti na namsa wato jinne shekab nan tuyi kameto patonon le gom kanga ob yella la change rapport leven le kenga me na le beto shokunge he boy winigidi te UEMOA la CEDEAO na namsa wagese te Mali yella la bam na ngade ya wala ne namsira ning Mali simbe sa pour ti bon kidali a Mali so la farahamba kieme yeti Mali so da pa kidali bam ne tenga ti attention ben so de zinga biya bon mana wanti ya woto ti CEDEAO ne la sinda Sudani bam hiyakan de galambo ti CEDEAO force d'attente ti yel ha wa bi CEDEAO tengam bi tuna antum soda kan ti kenga ya soda kan yo da libera bon ti Mali be lera la point to bratin de Mali tenganga mbasa ti soda sa yasen ya wala mosa on winigden ti Mali na namsa hampa man bam data bam nan kitam ti soda kan ken Yam soda ça pas un point sur Mali. Yam soda ça pas un point sur Nigeria. Yam soda ça pas un point sur Burkina Faso. Tiens sans la ramta be Louis sur le jugu. Ti boum ça pas mana to. Ta so ban so tsa yinga. Antar wen mon charde. Ndar ki ten sa tap son pas de tenka. On parler à tenka ya tama. Ti yam zi enget. Sida Saya ne sibra ningyam handi kantas Maliwa a winiga meti yawa aya bum hiya manti lo sibra layam mana bale ton neme ti Mali tenganga tara arzeka arzer takambe bene ya ne men kite ti zaba a patar sabo ngiligi ti yam menga mire la ipana yana sin shonge ti kolo weoye bi la amne ni shi sina man le ba wala bugum le tufuda
gesi lay song ti ton zamana rawa liba wa kongo a arzeka ying yela meti sitsina shamba meti ton tensa pa ma so men hakika wa mali hi ku ida ne wadan dat bumninga shamba meti nasar wensa beton zamana dat legal ton toto en sam ton vuima beton yishi idmenga yel kan po pa ma so men hakika pa mali nam ning hije runda la ton bod nan tele ayo panam wen dikri la ton yeti a chamaye ayo unité d'action syndicale la winig dambala ti shibra ning handi kan tasa maliwa awa nam pasa yela panga bala nam mali ton ba la ma nam mali nimbuido yaren kiti bamme winig di to be mali ton ba polen la be mali nimbuida polen la bon yemwa na namsan ane CEDEAO na namsan te obgile ba shulugunge sibra ninga bams manti lora lebran woa ti sake izmabo renda la fasi te obleban kene maliensa inyese ya kwan kat ning sak de vota manro to pam ya mali ramba ti tumda ton tuma abtulga ka man gomdi nta tenga naba sime Burkina Faso tenga naba bwini gubla me tia bamba la iwe mwa wa naba runda la bange ti no ni egyptian dike na shibra maliwa shiba kanga wena shibra da ton Burkina Faso kan bale a nyoko golga wenge shibra ningna ta maliwa ana yi nangne tonka la quelle unité d'action syndicale en projet nimbuy da butotor yetaba kombiba sembe CEDEAO tensa pour son winigi to pasak sans yane nanamsa ndik no nishi nanam maliwa la winig to barata me to tensa tal so men hakika na sadam bonti indépendance sitsina bonda abtabisa fa gile tidman kaseto ned nonglom ne mali tundwa ane mali nimbuina sembe julo esporan wan katkanga sibara sababa ya janvier kiugara sempiga la ni la syndicat waramba tikub nushi CGTB wa yuringa Moussa Diallo ya secrétaire général CNTB wa yuringa ya Marcel Zanté ya secrétaire général CSB wa yuringa ya Olivier Jewedrao ya secrétaire général fo UNS yuringa ya Alaginusa Nana ya secrétaire général ONSL yuringa ya Paul N Cabré ya secrétaire général USTB wa yuringa ya Abdoulaye NS Wedrao ya secrétaire général sans ya ne syndicat autonome d'amba ya Alain Sommet ya Kiouga Taur Saba ya secrétaire général Sintra Post yuringa lablaram taba antique nuga zikanga ya sida idna talila me antoro winige te abala sakande rera samba Burkina Faso Assemblée nationale naba rera Arabie Saoudite ambassadeur en Liban passé Japon ambassadeur winiga meti ya janvier kiu ala simpiga la waya la tum kanga atomia ebu Mireille Bayala nye kaseto l'observateur parle yuringa titon puit neyamba ambassadeur d'amba yiba kenga mena ton carré sans ya ne abala sakande a Fahad Al-Dosari ya Arabie Saoudite ambassadeur winiga me ti ya hana yile ti parlement yiba la ti député lamba zakasa yiba bam neng la Burkina Faso neng wum taba kelen ken tawle te ton tiktaba antome lende sourier noro ne Alassane Bala Sakande si ya Burkina Faso assemblée wa nab sen derba to jinn chance sa mbil chancera
woto ne yib kwaira absewa yi chance rapport winigi ti tum nan ke tawle absen tiktaba en tome la yela meti Japon ambassadeur bamba me winiga me ti bam yura la amasa ki kato yela meti bam wa me nan ka Burkina Faso assemblée nationale la tawr saba sohneba la winigi ti tensa yiba assemblée nationale damba chamba tala penre antum netaba tum kasamse santun nafe rewa kita meti bamna yaga PNDS a yibi saba SMB Burkina Faso yaga me pana yine no gwamye bale ko ba jingwa bamna kensa nugubumbe ne le bam pas adam bi sa men yaga labtir lam pas ro bamna le ben kensa ab nugubum bene joda tensa yibi ne ta pour yasa bamna le ben le gesame rende Japon ambassadeur goma otone nan consent ya ne Burkina Faso Assemblée nationale la naba abala sakande balaye la metop tarashit kishingo netaba rewa kitame ti chance ratal la panga tensa yiba jodo na ken tawle en passing ya sida ti Facebook lunda anoya papa nan kiet wisho to kita meti ministre damba hajinza moi abswa yi nan di question task ki ba kit ba professeur Alkasum Maiga si ya gohnera noresa nan kel wa ne venam jikanga tia akodia Ezekiel Ada yi kaset l'observateur parler yulinga ti tondi ka puitne yamba ya sida winiga meti eterame novembre ki wa ko kum te abieti l'armental sula yete ne ba wayi te wini te parata rokma Christian Kabore namo rewa kita meti l'armne yo ko yela idwanya meti internet abkelenda kurum sala wan katkanga to pale tem pami la lunda wa ya Facebook la abyan sia ti pane ba fan tem pami rewa me kita me ti professeur Alkasum Maiga sia gohnera noresa senwa sa ministre d'amba certaba abjeka kwaya la winiga me ti bam menga larma yela poyela ma menga larma me patem pam Facebook mam patem pam wayam patem pam la mi ti ton sembe booming pour ya yoko la kalam pour yoko la kalma me pour wan kat ninga tila ti gohnera rik yel kenen do la menga antum na yilen ti ton ton ko ton zaman rewa kitame ti renda ni isake se rozininga pas si brûlé un parjininga na identi tonre manse tenga men vuim yel ken pourra le par yo korlora yel ena men kiti ti idlagam ni manoto la tenda meti nedba yemle passion ba rikiel kanga mana men yele bale san wale ba tenga fa yele ya tenga ta lafi la ta internet tum ni sin keta fa yele ren jikanga la tar Facebook tum sans watomik ti tenga tala juloisi ti juloisa ya tile ti tonna yana Facebook bi il fa uma vonre la basti wankat me ha watata ten la kambase la kadam ti neba fa le tarmande la ya yoko la yinga la tenga men yan so la tiligri soma yinga nkiti ya wotone nananda professeur a convainc moto ti ya panayam le wankat ninga ya hana yiti nafe neba fangile la toum da symptôme ya sida ti ina ya rataba anken nanken yenan ken ko diwar bil ken Cameroun Cameroun aywa sana ya Cameroun la hitir ken et nan to pama a Bulldozer arrondissement 9 amera sen ken nan to nyara et talon pato ngousier ya sida objinda terrain papa nous pour c'est bab se supporter d'amba tout son chemin buiniga jouer ça absent date tout de kentoto observata d'amba jinga pour mbene minisi ngeta espoir la supporter d'amba to nya kam nous bumu wa supporter d'amba yen fangili yeb Thomas jinga pour la lebenge chemin ti bam ya mera o patuen kenten hantar meri ti bam patuka me d'amba ya renso ti bafu sa mera ne super mera ane ya wunde menga mer kasanga bonne meti super mere mer Albert Bamoro karab la me ya wunde wa abugoma me na manto tom pam zodo
neten kanga ba fusa mame abdon la mame wab han ko ya wunde wa na iti abnya etalon ramba te tum da ton yishoma rende idizinde bene la de kaseta adia ablay kinda ane Alphonse Fonse nan kamba ndikin kodo wa mo sama na bil bondi yaur san vui beme ya tagas kanga la mère Albert ba mo nan tikoto angien zodo mbautum nan tari bam arrondissement na keng tawri Cameroun tenga pokoy absan zeka bana ran kenga be anan terantel Burkina Faso bal tawr ba sen kenen kana tawba obnan ki lembe da mea am pam seka ne Cameroun commune nam kinri me damba pipi seka Albert ba mo ya arrondissement 9 maire santon pam ne ya Yaoundé si ya natenga maire absa monti super maire lab sérieux sekang point ob venra taba labna wuli nakena ninga bsa nandiki anton pam antum nen taba sekanga logor pori Albert ba mo go wiliga sunongori zinga point ir kelaba mbo nan ton pam tonkne Yaoundé maire kahanga na ngwe tuma mo wa tanga lampal tan gilibi ndi ko men ko ba lam le ke sonjon le ngi he wan woto la na man taba na yelenti sura pam kanga kon arrondissement ne fa ni Yaoundé maire ni ya pipi sonjon ton sonjon yibindenda mam nyoko sera tutel kon ni supporter tamba et talon ton kan tawe donc il y a les yeux calmement qui mais c'est le remettre asumuri no son famille même pas même étalon marron ne sur le atlantique quoi il y a le détail ñam ya étalon supporter ñam be nekon donc taxaram tu ha fam sur le police ne conseil municipal la ci hande ta pour ton nangi vraiment de wasma le on voyait monde wasma dans mes conseils municipal la ci yam dikira tonenge Yaoundé super maire yos monta Luc Mensi atangana bamena pira yam yakanga la bulitana yi sababu ti Yaoundé tenga ne arrondissement 9 ram tongon tum nentaba ne mbuida pama nafi ir kelaba. Je suis heureux et fier de cette visite de mon Mamsuria Nogo ane ma mère taga Albert Bamogo sinyak yam na wakar mama kagra woto ne wa aton yi sababu titon commune damba wala arrondissement ramba kilantal jour nentaba itolen yakayam tikana logor pore ton nan le yikataba an gesit nan dikna kende ninga an toron tum tit commune damba keng tawre lawari sam passé que Albert Bamogo sekanga logor pori na ze kabnaori antipam seka ne bafusam commune na mairie mais dama yiba ke lango bam temsa tum na tar yelle ya reta roger ta femme sin ya bafusam tenga mera bam nam pire yam yakra très honoré de recevoir nos frères à chaque fois. Mamsuria Nogo ane yam si sababu tamamnan tongo on puini yambam koisa mamsuno ga ya wisgo ane ma mertaga sowa nan karmam bafusam kanewa am kosga la mam daba fa ya ti balla tongon tian ane suno porin di pang zin suk bene la fête le match de ce soir soit une très grande fête. Sekanga point arrondissement 9 maire Albert Bamo pirame la buli tup sin nidi panga ya bam arrondissement nemboyido na pam na fa pour mbine ir kelaba tunda sosa bilfu glem pam yam bilfu han le woro bi na fa portondo la d'Albert Bamo ro c'est arrondissement 9 maire santon pam sekne meta soto ya santu ne wakat ni ngapsa zek na woren ken Cameroun tenga point kana santan roto de Burkina Faso etalon ketari ma point am pam sore en nante tan 8e de finale o poule ba meta santon qualifié ken ka de finale abna le rika silra antitel etalon bal tawde ba lab kile le gien zodo bam arrondissement wa meb nyinga aywa dende nampusa maire Albert Bamogo tumtoro la wena kel ningyodo ti mo say la meti yeba pang ya kulor pang bam sam pame naf de Burkina Faso fa gilli aya bum na naf arrondissement ne fa na wa da ku na Burkina rewa mo say lam ti ala me yeta tora pam donc bam sam pam ti nafe
aya somane zamana fa gille wena kelen songa ti jo ning ti usa apa mpidju wa hanserade aywa bi idle ya mushokoro ti waqador na ba razana ba pulma central société kem to bonti pulma distribution te compte bon yutsa buto tole la b to mata pour ti même te b l'hôtel to pour un b solaire to pour un b to mata pour ouais neba si akiba kit sulka ngajin hal Côte d'Ivoire won yane da tuma to na bolba nan ko wor kuni ya musokolo ene wa kitame ti wana manti edin bene tala kaset bilfu tabla kinda na Alphonse Fons nandika juno ninga na ba pulma sampama en point tondo décembre ki wesan lore 2021 yomna wodo na braza na ba pulma pa ma wor kuni Côte d'Ivoire tengning be sambonti ya musokro ti sen tun neb san ta tum no sistema wuso point ya mak songo sen kene libra tum wenge wodo na braza na ba pulma nam pa ma wor kuni ya neb san dati entreprise na maton yidigi en likinge so ban tarbang ning tum na point konta mak songo ti serato perba ren na ban dira kuna pulma distribution yuringa bale tara tum noy hambe Mali Côte d'Ivoire Burkina Faso les initiataba ya reta banandi pengari anta kuna kontba sente bam yilla ton pour da wana bar kuso te ya wana tum fa ankite wombi soto yam hanya tum da singa Burkina Faso an wayi Burkina Faso en kenten sataba te wor kune na wari kanta sa société pulma distribution donc ringe nebni sen nya la nya yama la boîte danti ton société pulma distribution metten na tumra pour la gezo pour me obtient ya 30 tonnes ya PDG tonti tiens la ne pas ton sou quoi te vrai ko kuno ton quoi tondo ya société l'absent coin donc ringe ton sungro ya no wuso te ton pour de barak kuna logor pour ya wodo na braza na ba pulma wiligame bampa ma pela ki ngor sombo te bali wiligame tab sekada man ni diga panga an yi hen loga ya ne tab ke de man bolé ne ba taba me tab ni meng tuma pour tira na wazinti ba me ton pa me kun kanga bodu ton meng bangam ti tum da tara nafa ne tondo ale tara nafa ne Burkina Faso en lo ti tar nafre ne tengense tab tenya Burkina Faso bige na purira mba pour en coin donc ringe ton pour ba bara kuso la keton kotin te wona am kelen songa te bamme tum da ton kenga tore parce que ya encouragement fa hantoune te watin la bges la ban courage fo a pas conflit de venre la ban ko bum ni nga yide ligido parce que a wilige me te bran getta me la rarambe te bana wilig fu te tum ni nga fo ntunda ahmato me donc ri nga ton pour ba me la pour de société fa tuntun ba te ya bam fa na taba la de tum ne taba la yam senya te bukun bamba fa tin wata tonda ren ya nebni si hambe lebra pour entreprise ma tourne pour ya ne babsan tun soto on nandi kuna tasba prix wa me bo name grand prix du secteur commercial 2021 au pays bien rende kuna tinebi zis buto tori na watonga pam zuno woto tabri ko kuna en tasba. Merci là. Ya wan han to sa. Yeba pa nga kular pa nga yeba pa nga yiba tu de taba. Yeba sa pa me wuden ki kular sa le pa me yeba na ndime. Pa woto. Renda na ba pulma sa pa ma ya Burkina Faso en pa me ti ya zugzen kle. San yika nan ken tentar to pam kuni le wa bayira winiga meti ya yam me be jini ngum tom do en sekop na jini ker na ya yamba
en bol yamba wa yamba king yam pelga wa na ba men da to ga na iti king tawre ren net fa be jingin tumne ramani rabiem ramani yamse ti ad andunu fa le ba buyanga wonda me neme net fa me na watu pam kin ba jininga of kin ba da me en kinsi nende wankata meta me na songa neba to ko subtero da wabo Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara yamne immeuble han ton woto eta ha ton amana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra to ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton ame eta ni ro bed bam piston F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compare hami nam bingrzini ngo mpa ni kombiya korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa neba nyo kokolo yelbi nje sito na mingubuga me ni neba mbebe ngete nyo kola weng sa commune pour ti pa motor za para za patabi aria Abdul Service International man bunkang cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa a o mamla ro ning ligi ya toura sawa moy fi signeta Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzem sam zi bebe rike aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie tiengada mena lemungi wa Spaghetti ganga yura la vai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon il faut. Quem diga? Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhno ni gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan. Estella ya spaghetti ramba fan atara. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Zak Saba, là ici, comment faut-il que wa samwe? Rumuna saniri yonga. Nananti mam takawa. Et kam wa neti. Asi. Kona wa. Yeah. Kone. Confo kino wa neti pugudu. Ha? Sandiki on pour zakazakanga. Sobra hantie hedininga. Zarbam fa lu se ki le tiema. Ha sidi. Mam yer fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gugu tudru. Kelre, un puhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindinya. Wai, kamsamya. Zak baba. Comme fucking a wane tipu hudum, en passe Yorondaw.
la kell mani gũusgo yãmb sãn dɩka saase wa bɩ ges tɩ b gʋlsa be tɩ original a bãnga selb zĩime a zẽka wa waaf zugu original a sãn pa gʋls be bɩ pĩn n loaba la y tar sãare n da wa bao bãas n kõ y mens ye n pʋgdba Bintu Yamse pʋgdb rãmb pĩnda mana yaa fu-paal sẽebo ka ya wa yãmb bee retraite ayoyoyo ka sẽeb ye ad yaa pɩgba bala kolo ka tɩm togs fo noon la sẽn yẽgd wa luile la yaa pepelem yaa sõn fãnd yaa n bee n boond tɩ mok fo sãn na n pɩg fo fu rẽgda fãa a kell n mokda rẽgda fãa ninga kɩrenga reme a bee butiksa fãa a ligd ka toogo a yũu nooma yaa tɩ wala kɩtame ada gulham tɩ mok yaska ade boutique fe yi yama ka boutique bebe abebe de to rata mok bala elo ndori na ka son ne pour men tu faut rata ndori ndata zeer ta boutique moya tu bra wa ze mok mba ham we mok you know ma mok ya safan zoma pogdumde société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba obe sabwe pomsilwe kubri kambwense bobo manga binde kaya hey kala kabna ke temsa tabarawa nyam ndat rogungan halinga impa yahidiye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agrela be abe wodro police bang sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la banzère konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la lay data la moon.imo@yahoo.com Moon abba ton pam do ton gan aywa benere ti idnan pa kandik koyaran koyamba ti bale tanda puhda naba pulma nebjino galogol pole il somba winiga mete obtara wena mbarak puso tumne absana mane dimasha wata kiwala son pisila tabo obtendo kadron bale misa le bout de France somba bangame puso wena mbaraka fo vuima fangil pora
ba ne pe ma fo pa mo fu ho na la fta la fin kenda asika wena bark puso ya tum de handa singa mande halab nin kem handa wan fui ti yum san gilgin ta ken da ba me dina han sa la jininga donc ko me se puso wena barka la ken go bra da tawle to pam dose la ba li ken go tuma renda kita me to ya karonda yumda ba mena jinne budu la bezolamba la tum nan tase kel ko wena songre Burkina Faso yinga ko nam songre zamana gan la fi la pousse nam baraka ne tenga mbebe la bamme mbebe la nirik pang ning mbebe o na wa kitame tina yi dimasha obtenga wa na le ban wa jugo ti pa benam ti woto ti a nam bark pousse la wenam koso sa ya ne zamana la net fa yali shoma aywa beneri chamera mo sanfo ya gum bugla fo ndat likinge ha daton wati nche sa ne new du jour on te runde biora new du jour wa don wari ki wani sinta samba ya ti wo yugi si la yira absam pusko lor pori be wilgamenti barkan soda sana si mpam sampori la sitina bakango solmo la yil kangamania ab sukra men jete ringa nyoko lo kalma chen sitina bakangwi den sukra lo tone ina wa chen pombe ne bang buninga sampame barkan sudasa yatenga ina li mo wa chen amenti ngombang sibraninga ab sindikanta amaliwa sede oram samana wa Mauritania yaka yam tibam nan tila mali ramba mali sudasa tum da poa nenda Mauritania Amerika no kanga suntunik tenga na ba yam yakri aywa bitson nepto ko heptedo da wabo. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. Mamerata woto. Mamnenga kuturo bala. Mamzie taram te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool. Madame, wana wuni yam tan ko ma ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam duta mi ba ya wuso. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ha quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya woto wa. Ton on kan we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tum ni tan ko e mama. Madame, den yam paki city tan ko e mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele pu kenga mo ton tan ko e manje. Nyamba burugiye. Nyamba do ko chatu do. Ay, da lorier. Je hingira. Dima
Nibale. Yala kawa. Abdul Service International wuligida nyam zaga totori nyam nyakri ndata soba la bang miti pa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. te nan pusi la barka te nan tala taban lebe sebonwa te isamer mo sanfo la wini de yamba abhanan diksoni ya sira ti aujourd'hui faso news du jour abe sibra nga taba zingi obligamenti barka na soda hanasi ampam sampore ya teng solmo abe elementi kibara singa yi sa ne réseaux sociaux ramo ya lo na pam vien mzang fasi sen yita français et soda sanuki c'est l'état-major de l'armée française, Wilgamenti Sodasa Nasi, c'est à Barkan de Sodasi, Pam Sampore, son tourné, Obsan Tiene, un tirou pour de motone, Obsan Wapure mobile, Wayuia, et à Yating, province en région du Nord. La véhicule mobile, c'est à mobile d'Ingapson Bonté, tout terrain, Anandou, bon pour motone, Kelem Puscotone, la ville mettait Abson Wayite Silahir Wayuia, et sense à la tombe de Tomia. Elementi état-major à Sodasa taw damba sambe fana solmo winga meti kibara yella aranda solame nda yakyam nda tampam sa ne foro barkana sule mersanda be tum so tok be ne ndata man vaiso lapsanda be ndata elementi bon pour ma saman auto absan man jela ya sodara yimri on pam sampo kasanga Sodasa tabo on pam sampo bonsi la bele metop ta lap fajil chapi un dikop fangil chapin lo sen e gaw mali solmo la biele metini bni san tabene nebni si son won wa ban sa kiramde sam pour kiramde obna sa ne bra ma chang français timan tibus buto to bene sen e kibar han kelen chang tawron timidi la len tamasa vienam pas con Sodasa la fi wa nu gasi ya soba en tarunde la gude men anje se bumni nga sana wa mane ndatan jima semenda wan bala imi meti tan so soursa randa wan keme ne pango to ne luram sol mo man halkar bu to tori la masa wa to lom mam same en kien sa ne wala wo yugisen to wanti kien sila yira yemen la sanda man bon pour de moto ne tan so soursa janvier o kiura sam pila tap son lo e la meti zikanga menga ya tengni ngap son bon tilil gom ne me pa yir kilometre pi woto ne wo yuguya so ninga zugu son bon titawa titaw sura zugu la abranganda busi bon pudu mbo nda bede sane wala barkanda sura ahme la meti mweda sama wotonwa mi kamenti zinga pombene an wanti simus wala wakata tabo todbe osasa la abranganda tumtum nan digal ben rawotone la bele meti tan so source tungo wotone ne yunga na tungo kien sane wala wo yuwite ngapura na mamse opsana we sa ya ne silagiri sa ya zini ngapsening station météorologique njet sagana yingri el solma yela bu totori la bele meti sanga tira sama usgo zinga pombene awakatap sim jesa man jela denda ya aujourd'hui au faso c'est vrai nga tab zinga la tiba kanga bebene ina kelam pa bene taliam tengne sidi awram sandik sibra ning tas maliramba Mauritanie ram yaka yam yeti bam nan tela sane Mali Sodasa abtum da puka Mauritanie yaka yam nan tume na yilan ton on wane yel team Mali ram yel la zugo ti ya wotone la Mauritanie tengana ba Mohamed Ould Ghazouani nan torse son tuniseka Mali tengata odam son tumne ba tomnanti man kare noat shoti yitala tan janvier kiura sam pilani wa son lour yela meti Mali tengata odamba ringa nze kabna oren keng la Guinée solmo runda bauta soya
na yile tongon gili sibra ninga sa onweda mali wotone son tune CDAO sandik no ninga wane sibra ning buto tore obzuga la yele menti kwesa opsan andi kwesa otonwa yati ya mali sembe zule ninga poka te imimi ti sayni zulu ni si sambe be no wanti kon loye ne transition wa na ma zabna nanda wani zulu sa ti opsomba wane sayni wala jinne en taba na yila top tongo on ne taba yare men su ti République Mauritanie Islamique de Mauritanie tengaramba wini tibam nan ti la mali nanda na yilen kite ti sibara tongo ifara abzuku ada wotone la Abdoulaye Diop c'est ya neninga son luya sul ninga sankena Mauritanie wa tawra son toksi ayele meti sa ne bamba sibra ninga CDAO wa syndicat en sibra malien sa yele meta ya jibo malien sa zugu la lime ya jibo te yaksa zutu Abdoulaye Diop kenga tawran tingam pere sa ne Mauritanie ram syndic non ninga kose tem sa taba tabrik na kende ninga bam sen ndika na yele tongon yulus mali yelna Abdoulaye Diop yele ya ton na ke lenken a tawri en kene ngatab nugu ngese mbaw nyeso sori na yilen ki transition man maliwa a tongo mane ne jinnu wumtaba la jinni yese goyla yemri lar kose ti communauté internationale zamana ton solum ka ni sabala zamana solmo liman passé anduni wa sous le berbeta fa jil chapi ton ti de larm taba ni mumtaba la wum sa ya ne mali solum ni mbuida sandat yel ninga wa lab yam ya krasiya tuto sene Abdoulaye Diop sen tan tawro tutuksi sana man tenri Mauritanie namba banib ya teng sembe ni sabla zamana unto sun lutun kanwa o pabisiri o sul le poy la banen deme optara zuru ane lahmantari labtar wala zuru libre buto tour pour ne temani si sembe sene siri o poa yelamenti bamba kusa mbala noat sotramba to man panton teka na yirti sibra ninga syndicat ta maliwa konsore ti la Philippe wa sayni wala mali tenga poa ti civil dama mi wato onde nama ti yella kilan kolo yogo denda ya aujourd'hui faso sibra ninga taba zinga la kiba kan rabibien aywa Issa Mermoz Sanfo na pousse la barka ti ya sebkangme nan kombadi be wa télévision jugo chansara ti monos ko isa lor po radio wa ko ni simbebe na lelika antasi la me la nananda ton pa parade ti il parle 21 taba ti il zamana a pabe suno pomeye